بسم الله. السلام عليكم كالربين جالته يا حبيبي كشتي كالربين فلته نما هند كيسا كني مرتته أخلاقا في حكمة كان بركايته يروتي بريد كان أرشاتا سفته برچو برسيسو كايوته غرته سغلي كيلولي رب الرا كان نمته قرآن درنا كمامتي غوته قلبي تنيان اللي نبو هرسات ترته أزانا كيسانين كان بي إفساد ترته مزيد الرا صلاة فنول اللبا ترته namayyuusif raga barullee qaruute yoom kana qofaree wannati nuuf taate naabaad iskuul kaampii kan barsiisaa turte daa'imman biyyaati wallaa ifa baaste dukkana wallaalaa hololirraa saaqte onnee biyya guutuu keessatti galmoyte haadholii daa'imman hundaan jaalatamte rabbuma biraa hijaalaltisiif taate rabbuma biraa hijaalaltisiif taate yeroo waa'ee keetii haasa'u gungumee yaa ilma Maamad Alii jaalalaan naccime maal himeen maal dhiisa mataan na guutame waa'ee kee dubbachuuf yeroon narra dhume hunda dubbachuudhaaf yoom dhuma himame iskuulaa yoo dhufte isa seenaan hime halkanii fi guyyaa subiidhaas ganame masjiidarraa azaanee isaatu nu yaame bar Abdurrahmaaniin hol miidhagfame bar Abdurrahmaaniin hol miidhagfame yaa rabbi Abdurrahmaan umriinaaf dheereysi naabaad iskuul kaampiif caalaa bakka buusi daa'imaa shamarran ati jajjabeeysi bakka bu'aa gaariin isaan sabbarsiisi imimmaan masjiidaas atirraanaaf goksi masjiida markazaas atinaaf beeksisi Abdurrahmaan eebisuu qooda isaanii taasisi haadhaaf abbaa isaatiis atummaan tursiisi caayaa isaa tana atinaaf teessisi hamma dur turanirra hedduunaaf tursiisi hamma jiraatanirra meenaaf jiraachisi jireenya isaa keessatti isanaaf milkeessi hajjii fi umraallee atinaaf goosisi duniyaa akhiratti isanaaf badhaasi yeroo gabaabdutti atinaaf qubsiisi qubsumarraa gaarii isaaf naa taasisi hiree isaas bareedduu atin agarsiisi qaceelloo saaxibbaniin isa gammachiisi rizqii barakaadhaa ittinaaf gadhiisi bakka guddaa yaa rabbi qooda isaa taasisi taqwaa fi imaanaas isanaaf badhaasi bakkuma hundattuu isa gammachiisi bakka deemu maratti mee isanaaf tiisi daranaa islaamaaf kan yaadu taasisi isaaf saaxibbansaa waliin naaf taasisi saalix usmaanii fi kan biraa maraasi walumaa yaa rabbi fijaa isaanii baasi hedduudha laffa'anni beeytaatiisi jannata keetirraa firdawsii dhaalchisi nabii keenya waliin ollaanaaf taasisi jaalalloota waliin achi nuuf qubsiisi jaalalloota waliin achi naaf qubsiisi yaa ilma Maamad Alii gaariin tee haa taatu tan fagaatte hundi satiif haa dhiyaattu tan jabaattes cufti barsi haa laaffattu gablaa malaayikaatiin bobbaan tee haa taatu haajaan tan tee hundi siifis haa guutamtu du'aayitoo tana qalbiin naaf fudhattu akkaan si jaaladhus ni beeyta kaa'atu rabbiitu naaf ragaa akkanaaf hubattu siin jaaladha wallaahi na keessaa hin baatu mukaan citaan marti naaf si haa jaalatu qalbiin tee gammachuu yoomuu haa jiraattu galanni kee habiibii hammanaan hin baatu qalbiin toosi bira yoomuu nan fagaattu tanuma naaf guddisi kan naasiif haa taatu tanuma naaf guddisi kan naasiif haa taatu fuulduraafis abdii ati narraan kutin sodaa rabbii hadaraanarraa hin dagatin imaanni kees habiibii yoomuu hin irratin diin cinaa dhaabbachuus ati numan dhiisin silaa addan bahu abdur ansii waliin numaan obse malee akka jaalalaatiin yeroon si gaggeessu garaa dadhabaatiin ijji tootis dhugaa kan jiitu imimmaaniin osumaan galma keef gammachuu qabuutiin garaa dadhabadhe siin adda bahuuni haa ta'u ammammoo congratulation amruma hundaanuu rabbiin koo sin dhibin bakka yaadde gahi gammachuu fi milkiin bakka yaadde gahi gammachuu fi milkiin galanni kan rabbiiti kan asiin si gahe gargaarsaa fi irkoo isa kan siif tahe jiruu fi jireenya holittiis tahe waa hunda keessattuu kophaasaa if tahe keessa qaxxaamursiisee kunoo siin si gahe baga guyyaan arraa kun gammachuu tahe jiruun baqattummaa kunoo arra siif gahe jedhee rabbii guddaan Jibuutii siin bahe galanni kan saati kanadaan si gahe congratulation bagattiin si gahe congratulation bagattiin si gahe Abdurrahmaan Maamad Alii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.